بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان ہو، مسائل کا سامنا ہے، فابکِ للحسین یا ابن الشبیب، جب مصیبتیں گھیر لیں تو میرے جد حسین پہ رو لو، تمہاری مشکلات، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دنیا کے لیے نہ رونا، تمہاری آنکھوں میں آنسو غم دنیا کی وجہ سے نہ آئیں۔ بہت سارے بیمار آپ کے ذہنوں میں ہوں گے۔ ایک بچی ہے مدحت زہرا نقوی، اس کا بھی آپریشن ہو رہا ہے برین کا۔ ہمارے حسنین، ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ کے ذہنوں میں بھی جو بیمار ہیں، خاص طور پہ جب حسین پہ رونے بیٹھے نا تو خاص حاجتوں کو ذہن میں رکھیں۔ یہ آنکھ سے ٹپکتا ہوا قطرہ، یہ آنسو اللہ کو بڑا عزیز ہے۔ اس کا کرم جوش میں آتا ہے جب کوئی یا حسین کہہ کے روتا ہے۔ جب آپ یا حسین کہہ کے روتے ہیں نا تو ذہن میں یہ بھی رکھا کریں کہ ایک ماں بھی ایسے ہی روتی ہے۔ ذہن میں یہ رکھ کے بھی رویا کریں کہ ہمارے درمیان کہیں امام سجاد کی آواز نہ آ رہی ہو۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں، جب امام حسین پہ آپ رونے لگے نا تو یہ خیال رہے کہ کہیں 4 سالہ بچی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہمارے برابر میں بیٹھی رو نہ رہی ہو، اور یاد رہے جب وہ رو رہی ہوں تو انہیں پرسہ دینا ہے ان کے بابا حسین کا، ان کے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کا۔ اور بی بی سکینہ کا تو جب نام آتا ہے نا تو 2 نام اور ذہن میں آتے ہیں، ایک کو رباب کہتے ہیں، ایک کو علی اصغر کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ میں رونے والوں سے کہوں گا کہ جب رونا آ رہا ہو نا تو اپنی آوازوں کو گلوں میں محبوس نہ کیا کریں، بلکہ بلند آواز سے رویا کریں۔ آنسوؤں کے ساتھ بلند آواز سے رونا، جب مجلس میں صدائیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں حسین پہ رونے والوں میں شمار کرے۔ میں بڑی عجیب حدیث پڑھ رہا تھا، بہت رویا اس حدیث کو پڑھ کر۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا، محشر میں میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں اچھا اگر 10 کو نہ رلا سکا اور جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا، میں محشر میں اس مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دوں گا۔ پھر مظلومیت حسینی تو دیکھیے، فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 1 شخص کو رلایا، میں مصطفیٰ محشر میں اس کا ساتھ دوں گا۔ عزادارو، یہ گریہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں نا تو یہ خود ایک تبلیغ ہے، یہ اونچا رونا تبلیغ ہے۔ جنہیں اب تک حسین سے دوستی نہیں ہوئی ہے نا، جب امام حسین سے قریب نہیں ہوئے ہیں، وہ آپ کے اس گریہ کی وجہ سے راغب ہوتے ہیں۔ یہ خدمت ہے امام حسین کے ذکر کی۔ لہٰذا میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب رونا آئے تو اپنی آوازوں کو آزاد کیا کرو، بلند آواز سے رویا کرو۔ میں نے بی بی سکینہ کا نام لے دیا۔ چلیے کچھ دیر حسین کے جگر کو ٹھنڈک پہنچائیں، حسین کے دل کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکیں گے نہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ ان دونوں بیویوں نے اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ جب شب عاشور گزر رہے تھے نا حسین مولا خیموں کے درمیان سے، تو ہر خیمے سے کسی نہ کسی بیوی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور جب گزرے ہیں نا جناب رباب کے خیمے کے قریب سے تو بیوی جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، اے میرے لال کل کیسے اپنی قربانی دو گے؟ تمہارے بابا نے یہ تو بتا دیا کہ علی اصغر شہید ہو جائے گا،
आंखों में आंसू आ गए। फरमाया है रब आप तेरा बच्चा तो सबसे आगे होगा, तेरे अली असगर की कुर्बानी तो सबसे बड़ी कुर्बानी है। वो वक्त कितना कड़ा वक्त था कि जब मेरे मौला ने सदाए इस्तिगासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यज़कुरना, कोई है जो हमारी मदद करे। मेरे मौला के कान में बीवियों के रोने की आवाज आई। हुसैन को यह गवारा नहीं था कि हुसैन के होते हुए ज़ैनब रोए। गए हैं खेमे की तरफ, आवाज देकर कहा बहन अभी मैं जिंदा हूं, तुम लोगों के रोने का सबब क्या है? कहा भैया जब आप मदद के लिए पुकारते हैं, दुश्मन तो आपकी मदद का ऐलान नहीं करता, ये बच्चा खुद को झूले से गिरा। फरमाया इसकी मां से कहो कि इसे आमादा करके मेरी आगोश में दे दे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। इसकी मां से कहो कि इसे आमादा करके मेरी आगोश में दे दे, मैं इसे पानी पिला कर ले आता। जनाब रबाब ने, रो रहे हैं ना, आपकी आंखों में आंसू है ना, जनाब रबाब ने उजला सा कुर्ता पहनाया और बुजुर्ग कहते हैं कि बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा लगाया। अजब नहीं पेशानी का बोसा लेके कहा तेरी मां के पास पिलाने को पानी नहीं है, वरना तेरी मां तेरा मुंह भी धुला देती। मौला के हाथों पर अपना बच्चा दे दिया। और मीर अनीस कहते हैं बना कर शक्ल मुजाहिद के लिए चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। मेरे मौला ने अली असगर को अपनी गोद में लिया, मां ने रुखसत किया, बहन सकीना चंद कदम तक चलती रही। बाबा मैं भी प्यासी हूं। अजब नहीं कहा बाबा मुझे भी साथ ले जाओ। पहुंचे मेरे मौला मैदान कौम अशकिया के सामने मैदान करबला में कि एक मर्तबा मैं मुख्तसर कर रहा हूं। सनसनाता हुआ से पहलू तीर, 3 भालों वाला तीर। अरे भाई इससे तो ऊंट गिराया जाता है, इससे तो शेर मारा जाता है, इस बच्चे को तो मामूली सा तीर मारो तो ये बच्चा मर जाएगा। 3 फलों वाला तीर चला। एक मर्तबा अली असगर ने हुमक के गले पर ले लिया, वो तीर अली असगर के गले से लगता हुआ हुसैन के बाजू में आया। ताजा ताजा खून उबलने लगा। मौला ने चिल्लू में अली असगर का खून लिया, आसमान को देखा, आवाज आई कभी बारिश नहीं बरसेगी। इमाम ने उस खून को अपने चेहरे पे मला, नन्ना सा लाशा अबा के दामन में ढांपा। रोने वालों थको नहीं, गर्मी बड़ी शदीद थी, तपिश धूप में बहुत थी। हुसैन ने अबा का दामन अपने बच्चे के लाशे पे डाला हुआ है, जा रहे हैं खैमे की तरफ। जैसे ही माँ का खैमा करीब आया, न जाने क्या ख्याल आया, उल्टे पैर वापस आए। इन्ना लिल्लाह, न जाने क्या ख्याल आया, फिर आगे बढ़े। रिज़न बिग़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। अजर कमल अल्लाह, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे आते हैं। इसी असना में खैमे से पर्दा हटा। मेरा दिल ये कहता है सकीना बीबी अपने बाबा की खुशबू महसूस करती थी। मेरा दिल ये कहता है बीबी सकीना अपने बाबा की खुशबू को महसूस करती थी। जैसे ही खुशबू आई ना कि बाबा आ गए, फौरन खैमे के दरवाजे पर आ गई। देखा भैया बाबा की गोद में है और हाथ पैरों में हरकत नहीं है, तो वहीं से आवाज देकर कहने लगी बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी ले जाइए। बाबा भाई को पानी पिला लिया तो मुझे भी ले जाइए। हुसैन क्या जवाब दे बच्ची को? जब सकीना की आवाज बुलंद हुई, खैमे से फिर पर्दा हटा। अब हुसैन ने क्या देखा, इस बच्चे की मां खड़ी है। मजलिस
मजलिस में खवातीन बैठी हैं ना, छोटे बच्चों की माएँ भी होगी। इस कैफियत में जनाब रबाब ने देखा तो तेजी से आगे बढ़ी, जल्दी आगे बढ़ी। हुसैन पीछे हट रहे हैं, रबाब आगे बढ़ रही है। और इमाम ने रबाब को आते हुए देखा तो कहा, रबाब बताओ मैं कौन हूँ? अजीब सवाल था जो हुसैन अपनी ही ज़ौजा से कर रहे हैं। रबाब बताओ मैं कौन हूँ? जनाब रबाब ने फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप मेरे वाली हैं, आप वास्ता फैज़ इलाही हैं। जब हुसैन ने ये सुन लिया, अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों को बोसा दिया, या बुनैया मिस्रों का यूनहर, रो लिए, बहुत रो लिए, मगर मेरा दिल कह रहा है एक मंजिल और आगे आ जाइए। सलाम हो इस माँ पर, बड़ा जिगर है जनाब रबाब का, बड़ा जिगर है जनाब रबाब का। ज़दारो अबू हमजा सोमाली कहते हैं कि वाक़या करबला के बाद मैं इमाम सज्जाद से कुछ सवालात पूछने गया। कनीज़ ने मुझे सहने खाना से गुजार कर इमाम के हुजरे तक पहुँचाया। जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा एक बीबी है जो बुर्का पहने धूप में बैठी है। कहते हैं मैंने बहुत देर हजरत से सवालात किए। जब मुझे दोबारा कनीज़ ने सहन से गुजार के दरवाजे तक पहुंचाया तो मैंने देखा कि धूप ढल गई है, मगर वो बीबी वहां से उठ के धूप में आके बैठ गई है। जहां पहले बैठी थी वहां साया आ गया है, अब वो दोबारा उठ के धूप में आके बैठ गई। तो मैं खड़ा हो गया, इमाम की आवाज आई, अबू हमजा क्या सोच रहे हो, क्यों नहीं जा रहे आगे? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, मौला शायद किसी गलती पर आपने अपनी कनीज़ को सजा दी है और इसे धूप में बिठा दिया। मौला गर्मी बड़ी शदीद है, मेरी वजह से माफ कर दीजिए। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। ए अबू हमजा, मेरी माँ रबाब है, मेरे बाबा से वादा करके अला लअनतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबिन यन्क़लिब। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, बानियान मजलिस अज़ा के रिज़्क़ में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा या हुसैन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।